Hello, good day. Today we will be discussing the Module 4 of our Quarter 3 entitled Standards, Scores, and the Normal Curve. First, we will have Activity 1, Fill in mean. So the directions, fill in the mean of the given set of values by choosing your answers in the box. Let's say for example, for number 1, 36 and 41, so kuhaan lang nato ang mean niya. So itong buhaton, i-add lang yung duha ka numbers, then divided by 2. So for the rest, so i-add lang gyapon siya, i-divide kung pila ka buok sila. So for the numbers 2, 3, 4, and 5, so kamo na yung solve an. Next, we have activity 2, me and my value. So the direction will be looking at the table, determine the area under the curve of the following z-scores. But before we can answer this activity, we will have first the topic on how to locate the z value of using these z-scores. Okay, so we'll have here the intersection of the columns and rows that contain the digits of the z-scores is the cell that has the total area from the left end of the normal curve to the given z-score. Note that this is also the cumulative frequency of the standard normal distribution at that z-score. For example, example number 1. To interpret these tables, let us take z that is equal to negative 1.23 as an example. So we can have these parts sa ato ang table. Sa inyo ang module, nani siya sa ato ang last page. So kadtong naka back to back dito. So natay kadtong negative value sa z o ang positive value sa z. So karon we have here example 1. Kung saan nato pagkuha sa value sa z that is equal to negative 1.23. So ang ato ang buhaton, lantaw na to ang first 2 digits. So ang first 2 digits ani will have here negative 1.2. So since this is negative, we will be using the negative values of the z table. So negative ni siya diri. So paano na to ang first 2 digits? So ang first 2 digits that is 1.2. Pangitaon na to diri ang 1.2. So nara 1.2. Then the last digit atong nantawon diri sa taas. So ang diri sa taas natay naka numbers from 00 to 09. So ang last digit diri since that is 3. So lantaw na to diri na diri siya sa 0.03. So, kung ato ni siyang i-combine, negative 1.2 dayon 3. So, ang intersection dayon ani nga column o ani nga row, mao ni siya ang ato ang value. So, the value for the z that is equal to negative 1.23 is equal to 0.1093. So, nandi siya diri. A z-score of negative 1.23 corresponds to a value of 0.1093. So this means that the area to the left of z that is equal to negative 1.23 is equal to 0.1093. Or kung convert nato ni siya into percentage, that is equal to 10.93% of the total area. Example number 2. What is the area under the curve of z-score of 1.35? So since this is positive, 1.35, so gamiton po nato ang kadtong positive nga value sa atuang z-table. We have here. So again, ang atong buhaton, lantaw na to ang first 2 digits. So we'll have here 1.3. So sa primero nga column, pangitaon na to si 1.3. Ito nara si 1.3. The last digit, diri na to sa taas lantawon sa first row na to. So since ang last digit na to diri is 5 man,
So dito ta ni 0.05. So naog din ta diri padulong. Dayon ganina is 1.3. So therefore, ang ilang intersection nilang duha that is equal to 0.9115. So therefore, ang ato ang answer that is 0.9115. So looking at the table of z-scores, the area of 1.35 is 0.9115 or 91.15% of the total area. Okay, so since nasabta naman nato to, pwede na ta maka-proceed sa tuang activity 2. No? Kaning me and my value. So number 1. So z-score of negative 1.05. So kabalo na ta ani kung unsaon nato ni siya pag kuha using katong ato ang gi-discuss karon. Now, we will discuss how to find the standard normal distribution or kaning ato ang random z variable kung ato ang i-standardize. So ang yang formula that is z that is equal to x minus mu divided by sigma. So kaning ato ang x diri that will be our row score. Mu is our population mean and our sigma is our population standard deviation. So this is on how to convert row score into z-score. Later on, ato pong mabalaan kung unsaon pag-convert ang z-score into row score. So we have here the two formulas of the standard scores, no? So we'll have here z that is equal to x minus mu divided by our sigma. Tikas po, we'll have here z that is equal to x minus x bar divided by s. So this is for population data. Kanin diri, this is for the sample data. So kung in terms of population data, ang ato ang gamiton kani. So si mu diri, that is our population mean. Then si sigma nato diri, that is our population SD or standard deviation. While kung sample data ang ihatag sa atua, kani nga formula ato ang gamiton, wherein ang ato ang x bar, that is our sample mean. Then ang ato ang s, that will be our sample standard deviation. Okay, so for example number 1, what is the z-score of 40 in a math test when the mean is 58 with a standard deviation of 9? So we'll have here a given, we'll have here a 40. So ang 40 nato diri, this is our row score. So this will be our x. Dayon mean is 58. So meaning that is our mu. Then our standard deviation, that is equal to 9. So by using the formula, our row score is 40 minus our population mean, that is 58, divided by our standard deviation, that is 9. So 40 minus 58, that is negative 18 divided by 9. So therefore, our z is equal to negative 2. So the z-score of 40 now is equal to negative 2. For example number 2, so the z-score of a certain student in a physics test was found to be negative 1.5. The test has a mean score of 86 with a standard deviation of 12. What was the student's actual test score in physics? Kung karon, bali na pod ang atoang pangitaon kay ang katong atoang row score. Dayon gihatagan na ta sa atoang z value, no, or z score, that is negative 1.5. So ang atoang buhaton, plug in lang nato tong ato ang mga values dito sa atoang formula. So we'll have your z
is equal to x minus mu divided by sigma. So ang x nato karon is mo ato ang pangitaon since na si z negative 1.5 so ato i-substitute diri. So mu is 86 then divided by 12. So by manipulating this equation, we can come up with x that is equal to 104. So therefore, ang ato ang root score now is equal to 104. Na siya diri. Therefore, the student's score on the test was 104. Next example, example number 3. So below are the scores of a group of 10 students in a 50-item mathematics test. So gitagaan ta aning raw data na to. Find the z-score of each score. So ang problema na to ani karon is wala tatagai og z-score. So natay root score, wala po tatagai og mean, wala po tatagai og standard deviation. So ang atong buhaton, kuhaon sa nato first ang mean. So para makuha nato ang mean, ato ang buhaton, i-add nato ni sila tanan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So kaning pulo ka numbers nato diri ato ang i-add dayon i-divide by 10. So mo ni siya para makuha ato ang mean. So, i-add silang pulo ka buok divided by 10. So therefore ato ang mean that is equal to 41.1. So to find the standard deviation, we are using to use the following formula. So ato ang standard deviation that is equal to square root of summation of x minus mu squared divided by n. So ang ato ang buhaton tagsa-tagsaon nato. So let's say for example si 46. So ato ang mean is 41 man. So 46 minus 41 dayon. Ang yang answer ato ang i-squared. So mo diri. Dayon pag human natog tagsa-tagsa ato ang i-add tanan dayon i-divide day nato og 10 no kay 10 man na sila ka buok. Pag human og divide kuhaan din nato og square root. So kaning n nato diri kung pila ka buok ni ato ang numbers. So para makuha ang ato ang standard deviation. Okay, so by calculating the standard deviation of the given scores, we have standard deviation that is approximately equal to 5. So therefore, z-score of 46, so by using the formula, so we'll have here 46 minus, ang mean nato is 41. So mo nang 46 minus 41 divided by standard deviation, that is 5. So therefore, z is equal to 1. So and kanina po dahil diri si 38, si 42, 47, 35, 30, 43, o 45. So kuan po dahil nato na sila og z-score. Now, let's proceed to the steps on how to compute the probabilities and percentiles using the standard normal table. So in this process, so naatay tulo ka case. So kaniyang formula nga gihatag diri. Pero napud koy lain nga process. So we'll have here 3 cases. So we'll have here case 1, case 2, o case 3. So let's say for example, atong kuhaon kani nga areas no, p of x less than or equal to z, mo na to ang case 1. So ang ato ang mga keywords diha that is kanang mingtag find the probability of x below z is equal to ana no, below, to the left, less than. Then, ang case 2, kadtong p of x greater than or equal to z. So, meaning kadtong na mga keywords nga above, to the right, greater than. Ang case 3 na to, kadtong in between. So, find the probability of x between p of z2 and z1. So sa case 1, ang atong buhaton is, ang formula ani, kung makikita ta ni below, to the left, of less than, ng mga keywords, ang formula nga to ang buhaton is, paglantaw na to sa table dito, no, ang value sa z, paglantaw sa table,
So mao na to ang ato ang probability of x. So dali ra kayo ang case 1. Lantaon lang nato tong table, so ang makuha nato nga value dito sa table, so mao na to iya ang probability of x or ato ang area under the normal curve. Ang case 2, dali ra pod ang sa case 2. Kung aning above, to the right, o greater than. Ang formula nga to ang buhaton is una lang ta sa 1, dayon minusan nato sa value sa z katong paglantaw nato sa table. So 1 minus value sa z paglantaw sa table. So inana lang ato ang case 2. Ang case 3, kung mintag in between. So kung mintag in between, dali ra ni siya. Kuhaon nato ang p of z sa dako dayon minusa nato sa p of z nga gamay. So, we'll have some examples. Let's say for example number 1. X is a normally distributed variable with a mean of 20 and a standard deviation of 5. So find p of x less than or equal to 27. So ang atong buhaton sa ani, kuhaon sa nato ang atoang z-score. So para makuha nato ang z-score, ang x nga ato ang gamiton diri is 27. So mo aning 27 minus ang mean nato is 20. So mo nang minus 20 divided by standard deviation nga 5. So ang ato ang standard deviation nga 5. Therefore, ang z nato karon that is equal to 1.4. So ang atong buhaton ani pangitaon nato ang value sa z 1.4. So since this is less than man, so adto ta ni case 1. So case 1. So ang case 1 nato kadtong lantawon lang nato ang sa table. So z is equal to 1.4. So moadto ta sa z that is equal to 1.4. So since that is positive, ang gamito nato kadtong positive nga z value. So that is 1.4. So nara diri 1.4. So since 1.4 lang man to siya, ang yaang ika-third digit adto is 0. So therefore 1.4 then 0. So ang area nato under the normal curve now is 0.9192. No kay case 1 man to siya. So ang ato alang makita diri sa table, tanawon na nato kung 0.9192 ba gid to siya. So nara ang ato ang answer. So therefore ang answer is 0.9192. Okay, so example number 2, next example. Find p of x greater than or equal to 18. So karon kay greater than man, case number 2 ta. So ang case number 2. Pero kuhaan sa nato ang z value. So para makuha nato ang z value, gamito na po nato tong formula sa z. So we'll have formula sa z that is 18 ang ato ang x minus 20. 20 katong ato ang mean and divided by 5. So ang answer nato diri is negative 0.4. So negative 0.4. So karon ang formula diri kay case number 2 man ni siya kay greater than or equal to man ni. So ang case number 2 nato is 1 minus sa ato ang makit-an nga value dito sa table. So unahon nato si 1 daan nara 1 minus then kadtong makit-an nato nga value sa z. So that is negative 0.4. So ato ang gamiton negative 0.4. So dirita lang taon. Sorry, positive man eh. Dito sa negative. Negative 0.4. So ang third digit niya ato is 0 man. So therefore, kani siya si 0.3446. So karon ang ato ang formula gamiton will be 1 minus 0.3446. Diyan lang taon daw nato kung mao ba siya.
O, nara. 1 minus 0.3446. So therefore, the probability when z is greater than or equal to negative 0.4 is equal to 0.6554. Mao ni siya ang resulta sa pag-minus nato sa 0.3446 dito sa 1. So ang next niya ani is kani in between, no? Kay naman sa tunga-tunga si x. In between sa 29 and 12. So ang ato ang buhaton, kwaon nato ang z value sa 29 ug ang z value sa 12. So mao ni siya ang z score or z value sa 29, negative 1.6. Then sa 12, nara 29, 1.8. Then ang sa 12 is negative 1.6. So, therefore, ato ang kwaon ang value sa z sa 29 o sa 12. Tanan na to kung asa dapit ang mas dako, si p of z sa 29 ba, kaning 1.8, or kaning sa p of z sa negative 1.6. Dito ta sa 1.8. Ang ato ang value sa ato ang table diha is positive 1.8. Ang value nato is 9.9641. Dahil ang negative 1.6, so mas dako si 1.8 kay 0.9641 man siya. Ang negative 1.6, that is 0.0548. So ang ato ang buhaton kadtong dako nga 1.8, 0.9641 minusan sa gamay kaning 0.0548. Balik daw ta. Nara. So, 0.9641 minus 0.0548. So, therefore, ato ang answer is 0.09093. Okay, so, explore lang taning kuan. Next example nato using kadtong ato ang technique. Kani siya. Case 1, case 2, o case 3. Again, for case 1, mo ni siya ang mga keyword kanang na mga below, to the left, o less than. Case 2, katong na above, to the right, o greater than. Ang case 3, kadtong in between. Again, ang formula sa case 1, kadtong makita nato sa table na diretso. So, mo na to i-answer nato. Ang case 2, kadtong makita nato sa table, i-minus nato sa 1 para makuha nato ang answer. Case 3, tanaw nato ang dako, minusan sa gamay na value. Okay, so let's proceed to the next. What's more? So, ang what's more na karon. So, kamo na answer aning what's more, appeal aning assessment. Activity 3, what I can do, find the area under the normal curve between. Okay, between case 3. Find the z-score of blank with a mean of 47 and a standard deviation of 8. So, kani siya diri, bonus na ni, kaya wala man na kuan hatag diri. So, yun ana lang siya. So, that's all for our module for quarter 3. Thank you.